السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rahmanirrahim. Huzur kaže u svojoj prethodnoj hudbi, ja sam spomenuo da je svrha posta u Ramazanu, koju je Allah dželešanu lično spomenuo, je da se stvori bogobojaznost u srcima vjernika. I pozivajući se na ovo, pogled ovoga, ja sam spomenuo neke isječke iz pisanja obećanog Mesija alejhi selama, da s ciljem da to postignemo, koji su metodi i putevi i načini i kako treba da posvojimo ove stvari. Zato obećani Mesija alejhi selam je objasnio da s ciljem da usadimo ovaj predmet u svoje srce u raznim prilikama, on je dao više objašnjenja o ovom predmetu, tako da u svojim srcima važnost ovog predmeta treba biti dobro usađen. I svaki naš postupak i djelo i svakog djela koje obavljamo i koje činimo treba biti jasno pokazano, jer ako bojaznost ne postoji, onda bilo kakva vrsta dobrote koji je za postojanje Allahovog zadovoljstva ne može biti obavljeno. Privremene dobre stvari. Svi ljudi imaju u nekom momentu i pod nekim poticajem i uzbuđenjem, oni mogu raditi dobre stvari, međutim stvarna vrijednost toga se postiže kada je u srcu stvarna bogobojaznost, istinska bogobojaznost. Zatim Mesija Maud alejhi selam, obećani Mesija alejhi selam, objašnjavajući ovaj predmet, da za osobu da postane bogobojazna nije neophodno samo da bude osoba koja čini ibadet ili da ispunjava prava ili odnosno dužnosti prema Allahu i ljudskim bića i dužnost prema ljudskim bićima, nego je spomenuto njegovo moralno vladanje i ponašanje, i njegov primjer treba biti mnogo bolji i kroz njegov moral i ponašanje i vladanje on treba ostavljati dojam na srca ljudi zbog svoje pobožnosti. I on je spomenuo u mnogim prilikama, u jednoj prilici je spomenuo da moral je pokazatelj pobožnosti osobe, objašnjavajući ovu stvar, da u životu vjernika cilj toga i svrha toga treba biti da ljepota učenja Islama bude utemeljena, a to je moguće samo u tom slučaju kad se slijedi put bogobojaznosti, da osoba onda pokazuje dobar moral. On kaže:
Postoji razni elementi bogobojaznosti. Ako samohvala i uzdržavanje od nedozvoljenog novca i uzdržavanje od lošeg morala, to je također bogobojaznost. Osoba koja pokaže dobre načine ponašanja i njegovi neprijatelji postaju njegovi prijatelji, Allah kaže, Allah Đelešanhu kaže, jedna stvar je uzdržavati se od poroka, to je bogobojaznost, i kroz to čak neprijatelji vaši će postati vaši prijatelji. On kaže, sada možete vidjeti koja vam je uputa data u ovom učenju. U ovoj uputi svrha Allahova je da protivnici, ako vas vrijeđaju, ali vi nemojte odgovarati uvredom, nego zapravo pokažite strpljenje. Rezultat toga će biti da protivnici će se pokoriti onome što vi tvrdite i kako vi ponašate se i prema vama, i onda se izvinuti i reći da je žao. Inače će vas ta osoba može odvesti do situacije da budete spremni ubijati. Međutim, to nije bogobojaznost. Dobro ponašanje je takav element da čak loša osoba bude impresionirana i pod dojmom toga, utjecajem toga. Ako je osoba vrlo štetna, čak ta osoba dobiva dobar dojam toga, prima dobar dojam. Neko je rekao vrlo lijepo na perzijskom, uvijek pokazujte ljubaznost, onda ljudi koji vas ne znaju doći će u krug vaših prijatelja. Ovo je takav prva stvar koju treba imati na umu, da svaki naš postupak treba biti pod odlikom bogobojaznosti i mi trebamo pokazivati dobar moral. I dalje objašnjavajući ovu stvar, on kaže šta je značenje morala i dobrog vladanja i šta treba biti njihova svrha. Šta treba biti svrha pokazivanja dobrog morala. I pred nama kakav je primjer za nas da slijedimo. On kaže, prije svega moral i dobro vladanje koje osobu čini zaista stvarnim ljudskim bićem, moralom se ne znači samo biti da je osoba ljubazna. Moral koji čini čovjeka stvarnim ljudskim bićem ne znači jednostavno da budete samo ljubazni. Zapravo, kul en halik, moral i stvaranje su dvije riječi koje pokazuju suprotno značenje. Halk znači fizičko stvaranje, sve ovo uši, sve su to prividno stvaranje. Slično tome imaju unutrašnje stvaranja, duhovna, i to su stvari koje razlikuju između, to čini razliku između vjernika i ostalih. Dakle, ako vaše mentalne sposobnosti, vaše razmišljanje i sve ostalo da je sve dio vašeg vladanja i ponašanja. Zato molite, ako međutim nema osjećaja za moral i standarde ljudskosti, ako ne ispunjavate dužnosti prema ljudima i ako to nije utemeljeno, onda treba da vidite, da pretpostavljate da li je ta osoba ljudsko biće, magarac ili šta je. Kad postoji razlika između hulk, onda je to samo vidljiva slika toga. Ako ovo nije razlika, nek postoji ova razlika, znači moral se traži od osobe da bude ljudsko biće, inače on ostaje samo kao fizička pojava. Stvarna ljudskost nestaje. On kaže, na primjer, ako osoba bude izgubljena, izgubi mudrost, poznat je kao mentalno oboljela osoba, na njega se gleda kao ljudsko biće, bilo da je luda osoba ili šta god. Međutim, ako osoba nema mentalne sposobnosti,
on će biti ostavljen s tim. Moral znači da tražite Allahovo zadovoljstvo. I šta to znači? To je nešto što mi vidimo u potpunosti pokazano u životu časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Moral je ono što Allah voli. Šta Allah dželešanuhu voli? On voli one stvari koje se mogu vidjeti u životu časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da u svemu i ovo je da postignemo Allahovo zadovoljstvo, to treba biti naš cilj, naša svrha i to treba biti svrha svakog ljudskog bića. Dakle, neophodno je da mi treba da uskladimo svoj život i oblikujemo svoj život u skladu sa uzorom časnog poslanika. Ovaj moral su naša osnova. Ako je temelj uzdrman, onda ne možete izgraditi nikakvu građevinu na tome. Moral je kao stavljanje cigle na jednu ciglu. Ako jedna cigla izvan linije, onda cijeli zid bude uvrnut i nestabilan. Ako je neko vrlo lijepo spomenuo, ako zidar pogrešno postavi prvu ciglu, onda zid koji je izgrađen na tom temelju, ta čak do neba, neće biti u liniji, nego će biti uvrnut. Onda on kaže, i ovo trebate vrlo pažljivo slušati. Većina ljudi, ja sam vidio i ja sam lijepo proučavao ovaj predmet, da su neki ljudi su vrlo velikodušni i daju mnoge stvari drugim ljudima, međutim oni su također vrlo brzo se naljuti i brzo eksplodiraju. Ima neki ljudi koji su umjereni, skromni i korisni, međutim škrti su. Neki ljudi u svojoj ljutnji jednostavno udaraju ljude svojim štapovima i štapom, međutim nakon njih se ne može naći nikakva poniznost. Neki ljudi su vrlo ponizni i skromni, međutim nisu hrabri dovoljno. I kad postanu ljuti, ova skromnost i umjerenost jednostavno i napušta. Ako pokazujete skromnost i umjerenost u vrijeme kad pokazujete svoju hrabrost, taj moral onda napušta vas. On kaže da je časni poslanik u pogledu njegovog morala i njegovog karaktera, on kaže, Allah dželešanhu je spomenuo u pogledu njegovog položaja u svakom polju njegovog života. On je pokazao ove primjere dobrog morala koji su jedinstveni. I da slijedimo ove primjere u skladu sa svojim sposobnostima, odgovornosti i dužnost svakog muslimana, svakog vjernika. U pogledu časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem spomenuto je da je bilo vrijeme kad je on tako na lijep način zadovoljavao ljude zbog svog lijepog govora, da je ljudi su bili impresionirani time. Došlo je vrijeme da na bojnom polju on je pokazivao svoju hrabrost i srčanost do te mjere da kad je bilo pitanje velikodušnosti, on je dao brda zlata u svojoj dobrotvornosti i ljubaznosti. On je jednostavno impresionirao ljude koji su bili ubice. Dakle, ukratko, jedinstveni primjer časnog poslanika je bio tu koji Allah dželešanu jasno spomenuo da je to primjer za nas. Primjer toga je kao vrlo veliko drvo u čijoj sjeni ljudi mogu ispuniti sve zahtjeve svoga tijela sjedeći tu, da uživaju plodove tog drveta, zatim sjenu, cvijeće, lišće, sve je korisno. I onda on kaže u pogledu časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, dalje on dodaje i kaže na bojnom polju ta osoba je smatrali su ga svi vrlo hrabrim i oni koji su bili blizu časnog poslanika uvijek je stajao na tački časnog poslanika koji je vrlo blizu bilo opasnosti. Kakva je to bila onda hrabrost? U vrijeme neko on je bio jako mnogo stoke, ali niko nije
i on je dao svo to krdo stoke nekom prosjaku. Zatim još jedan aspekt, da on nije imao vlasti, kako je onda moglo biti utemeljeno da oni ljudi koji su zavrijedili da budu ubijeni i uprkos činjenice što je on imao svu moć da se osvijeti, on je svima njima oprostio. I ovi ljudi koji su mučili časnog poslanika i muškarce i žene i tako strašne pristupe su počinili, ovi ljudi su došli pred njega, on je rekao: danas ja vam svima opraštam, nema vam nikakve kazne. Da ova prilika se nije pojavila, tako veličanstveni moral, kako bi to onda bilo pokazan njegov takav visoki moral. On kaže: vi mi recite, bilo kakav dobar moral i postoji li, a da se nije nalazi kod časnog poslanika i da nije našao svoju visinu i čistoću u primjeru časnog poslanika. Ovo je dobar moral koji je Allah dželešanu spomenuo, da ovaj plemeniti poslanik, njegov primjer treba da slijedite svi vi u skladu sa svojim ono koliko najbolje možete, svojim sposobnostima. Slijediti ovaj plemeniti primjer, vi morate učiniti napor da bi slijedili ovaj primjer. Treba da se borite za to. Samo reći kako mi možemo slijediti ovaj plemeniti primjer nije dovoljno. Ovo je plemeniti primjer časnog poslanika. Ovo je Allah dželešanu spomenuo i rekao: vi morate to slijediti, taj primjer časnog poslanika. Allah dželešanu nam je dao naredbu da slijedimo plemeniti primjer časnog poslanika. Mi radi toga moramo se boriti i uložiti napore, posvećene napore, predane napore. U pogledu toga, spominjući ovu stvar, dalje kaže, dok osoba se ne bori i ne žrtvuje i ne koristi sve svoje i čini ibadet, to neznanje i mrak koji prevladava srce osobe ne mogu biti uklonjeni. Ne može srce biti očišćeno ukoliko ne uložite najveće moguće napore i ne činite ibadet, činite dove skupa s tim. Napor i dova obodvoje su neophodni. Allah dželešanu je spomenuo to znači da Allah dželešanuhu bilo kakva nesreća i nevolja koja zadesi ljude, on to ne uklanja ukoliko sami ljudi ne nastoje da to uklone. Ako ulože napor i bori se i pokažu hrabrost, ako oni to ne učine, kako onda može doći do ovakve promjene? On kaže: ovo je nepromjenjivi uvjet Allahov. U prevodu ovo znači: nećete naći nikoga promjeni Allahovom sunnetu. Naš džemat možete promijeniti samo svoje stanje kada vi borite se za to i činite i bačinite dobe. Bez toga je to nemoguće. I onda obećani Mesija alejhi selam, objašnjavajući ovu stvar, da moral osobe, koliko god da postane loš, ako on želi da se popravi, to može ostvariti, to se može napraviti, uraditi. Kao što je spomenuto, za ovakvu osobu, ta osoba treba da se bori i da učini najveće moguće napore. I on je spomenuo upotrebu korištenja drugih ljudi, dao jedan primjer i kaže: mudri ljudi imaju, postoje dvije vrste ljudi, oni koji vjeruju da je osoba u stanju da promijeni svoj karakter i ponašanje, a drugi ljudi koji misle da je nemoguće to promijeniti. Činjenica je, ako lijenost i nedostatak hrabrosti postoji kod osobe, a međutim ako osoba čini napor i bori se, onda može popraviti svoj moral. I kaže, ja sada sam se sjetio ove priče ovdje i kaže kako jedan grčki filozof, neka osoba mu je došla i stajao na vratima i dao mu poruku,
to je bio njegov način kako je radio stvar, da ukoliko ne vidi lice osobe i prividno stanje, ne bi nikome dozvolio da uđe unutra dok ne vidi lice i pojavu osobe. Samo gledajući na pojavu, izgled osobe, on je bio u stanju da prosudi kakva je vrsta osobe. On je mogao dobro to da procijeni kakva je vrsta osobe pred njim. Jedan sluga opisuje ove karakteristike ove osobe kojima je došao i on je odgovorio, reci toj osobi da ima vrlo mnogo loših stvari, tako da je zato je nemoguće. On je osoba vrlo loše karaktera, ne želim da ga vidim. Slušajući ovaj odgovor njegov, on je rekao je slugi, reci mu da šta god si rekao, to je u redu, međutim, ja sam uklonio svoje slabe tačke i slabe navike i ja sam napravio reformu popravljanja. Na to je rekao, ovo je posve moguće. Onda je pozvao ovu osobu da mu uđe i pokazao mu veliko poštovanje i uvažavanje i susreo se s tom osobom. On kaže, ovi mudri ljudi koji kažu da je promjena karaktera nemoguće, oni nisu u pravu. Neki ljudi u službi koji primaju mito kad se istinski pokaju, i ako neko ko ima planine zlata, on bi to odbio kad se popravi, on to više ne bi uzeo. Onda u pogledu popravljanja morala on daje jedan primjer i kaže, za ljudska bića, s jedne strane je stanje slabosti. Kad postoji slabost u njegovom vidljivim odlikama i strukturi građi, što se poznato kao stare godine, u to vrijeme oči ne obavljaju svoj zadatak i uši ne slušaju prikladno kako treba. Dakle, sve sposobnosti koje je Allah dželešanohu dao, oni postepeno dolaze blizu toga da ne funkcioniraju, da ne rade kako treba. Zato treba da znate da stare godine su dvije vrste, postoji starih godina, zapamtite to. Jedno je fizički, jedna je nefizička slabost. Fizička slabost je, kao što smo upravo spomenuli, to su stare godine tijela, a ne fizičke je da sve slabosti koje postoje u ljudima, da ljudi ne vode računa nekad o tome i ne posvećuju nikakvu pažnju tome, i onda oni postaju vrlo snažni i čini osobu i moralno starom i nesposobnom. Onda vidimo u fizičkom tijelu da ako ne vodite brigu o bolesti, onda vaše tijelo postaje slabo. Ovo je sistem koji vidimo u fizičkom tijelu. Fizičke stare godine i nefizičke stare godine. Druga vrsta starosti. To su ona starost da zbog određenih stvari, zbog slabosti koji su prisutne, kad zbog nedostatka brige, ovo se dogodi da prevlada to osobu. I kaže, slično tome, u unutrašnjem duhovnom sistemu postoji dvije vrste starih godina, slično tome, u unutrašnjem i duhovnom stanju postoji dvije vrste starosti. Ako osoba ima dobar moral, a ne vodi brigu o tome da popravi svoj karakter i loše misli i ne nastoji da ih napravi dobrim mislima, da razmišlja o dobro i ne ulaže nikakav napor, onda mu njegovo moralno stanje također pada. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dao izjave i u skladu sa učenjem časnog Kur'ana, i ove stvari su vrlo jasne. Da postoji lijek za svaku bolest. Ako osoba je nemarna, i šta je onda lijek za to? Ako osoba ne posvećuje nikakvu pažnju svim ovim stvarima, kako onda ta osoba može izbjeći od svih ovih stvari? Sada u ovo vrijeme s ciljem da uklonimo ovaj nemar i lijenost i neaktivnost, Allah je napravio aranžman u ovo doba i u ovom mjesecu trebate posvetiti pažnju da popravite svoj moral i također trebate posvetiti veliku pažnju da se uzdržite od griha i poroka.
Ako pažnja ne posveti se tome zbog atmosfere koja je stvorena, onda stanje, kao starije osobe, takvo će vas stanje savladati i to će se dogoditi. Postaćete u tom smislu stari. I osoba može otići pred Allaha bez ikakve odlike bogobojaznosti. Onda, s ciljem da steknete dobar moral i skrećući pažnju na to da se kajete, da se pokajete, on kaže ovo pokajanje za postizanje dobrog morala je nešto vrlo veliko, veličanstveno. Moral s ciljem da steknete dobar moral, onda kad to steknete, onda to možete dobiti istinski pokajanje. Pokajanje nije samo tražite oprost. Ako budete slijediti dobar moral i ako to postignete, međutim treba da se pokajete zbog toga, da se gajde da bi se to postigli. Kaže, pokajanje osobu čini savršenom. Osoba koja želi da ukloni svoje loše navike, zato osobu je neophodno da se uvjerenjem i odlučnošću se čini pokajanje. Ovo također treba da zapamtite, da postoji 3 uvjeta za pokajanje i bez upotpunjenja sva ova 3 uvjeta koji su tobatun su stvarno čisto pokajanje. Prvi uvjet za to je, na arapskom se zove ikla, da nešto stavite gore. Ove stvari treba da budu uklonjene su uzrok loših navika ili ovih stvari koji nisu ni za što dobre. Loše misli, loše ponašanje, s ciljem da to uklonimo, treba da učinimo najveće moguće napore. Ovo je prvi uvjet. I činjenica je, on kaže, zato što misli utiču jako mnogo na osobu. Kako ukloniti ove loše stvari? On je objasnio detalje toga. Kad osoba misli i naklonjena je nešto, to ostavlja veliki dojam na tu osobu, veliki uticaj. Prije nego što se te stvari zapravo dogode, sve je u jednoj vrsti misli. Kad god hoćete da trebate obaviti nešto ili uradite nešto prije toga, to je samo zamisao u vašim mislima. Dakle, prvi uvjet za pokajanje je da ove loše misli morate napustiti. Na primjer, ako osoba vrši prevaru sa nekom ženom, ima ljubavni odnos, treba da ste to prvo zamišljate da je to loše i sve treba da razmišljate o svemu lošem što ta osoba ima. Kao što sam rekao, činjenica ovih misli, da o misli su vrlo snažne. Ja sam našao u pisanjima Sufija, oni su spomenuli, oni su uzeli misle, razmišljaju do tog momenta da vide ljudska bića u formi svinje ili nečeg drugog i što god osoba misli on primi takvo ponašanje i vladanje. On ne misli, ako osoba ima loše misle o nekoj zabavi, ukloniti to i iskorijeniti to je prvi uvjet. Drugi uvjet je jedna vrsta griže savjesti i kajanja. To ako osoba ima tu odliku da uvijek u sebi podsjeća sam sebe o lošim stvarima i grize ga savjet. Međutim, nažalost, ima neki ljudi, obećan Mesija kaže, da oni napuštaju ovu sposobnost, da posvećuju pažnju tome i ne koriste ovaj sposobnost, ovo odlika kako je Allah Đelešanu dao. Zato osoba zapravo treba da pokaje pokajanje i grižu savjesti kad nešto uradi. Treba da misli da ove zabave su sve privremene, to je sve kratkog života. Također treba da mislite da svaki put u ovoj radosti i zabavi ovo opada i na kraju u staroj godini kad ljudske čula budu slaba, onda osoba će morati napustiti sve ove zabave i radosti. I kad sve ove stvari budu napuštene u ovom životu, šta je onda cilj života koji treba osoba da postigne u životu? Nažalost, vrlo je sretna osoba koja se okrene pokajanju Allahu Đelešanu i prije svega osoba mora potpuno uništiti i odbaciti loše misli. I onda kad ova nečistoća bude potpuno odbačena,
onda osoba postane da žali i da se kaje. I treća stvar je odlučnost. Da imate vrlo snažnu i odlučnu rješenost da se nećete vratiti ponovo ovim slabostima. I kad osoba to neprestano čini, bez prestanka, Allah dželešanu će dati takvoj osobi istinsko pokajanje u toliko mjeri da sve ove loše stvari će biti otklonjene od njega i dobar moral i postupci koji su vrijedni hvali će biti dati namjesto toga. Ovo je pobjeda, moralna pobjeda koju osoba ostvari. I dati snagu, imati, da im Allah dadne snagu, to je Allahov posao, jer on je glavno vrelo svih moći. Kao što Allah dželešanu spomenuo, sve moći pripadaju, ove stvari pripadaju Allahu. I osoba je vrlo slaba u svojoj strukturi, svojoj građi. Dakle, insan je vrlo slaba osoba. To jest, kaže, ljudi su vrlo stvoreni u formi koja je vrlo slaba. Znači, s ciljem da steknete pomoć Allahu, sve ova tri informacije, sve ove sposobnosti, ako osoba napusti to i predano moli Allaha i kaje se, onda Allah dželešanuhu će napraviti veliku promjenu u njegovom moralu. Onda, s ciljem da napusti ove loše navike i ponašanje, osoba koja to čini, on daje primjer hrabre osobe, šahazu. Fizički mi ne trebamo te takve neke ljude koji su hrabri da nešto besmisleno radi. Mi trebamo tako hrabre ljude, oni koji ulažu napore za reformu, za popravljanje svog morala. Iako oni možda fizički nisu tako snažni da uklone planine s jednog mjesta na drugo. On je rekao, stvarna, snažna osoba je ona koja je u stanju da promijeni svoj karakter i ponašanje. Zato zapamtite da je najviše mogući napor treba biti uložen za ovu svrhu, jer ovo je zapravo snaga i moć. I hrabrost. I onda on kaže, moralno stanje je tako posebna stvar da niko ne može podići prst protiv toga. I ovo je razlog što je naš poslanik, časni poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, najveći i najmoćnija čuda koja su data, to je njegov moral. Allah je rekao, sve hrabrosti koje je on pokazao, mnogo su bili veći nego čuda koji su pokazali sve drugi poslanici. Izvanrednost njegovog morala su bili na najvišoj moguće tački i ne može se naći nijedan moral, nijednog ljudskog bića ravne njemu, niti će se u budućnosti naći. Zato svako ko napusti loše navike, i napuštanjem loših navika stekne dobre navike, na primjer ako je osoba se lako naljuti i on napusti ovo vladanje ovako i stekne ljubaznost i blagost, to je velika promjena. I sigurno to nije ništa manje nego veliko čudo. I ako on postigne odliku oprosta i postane vrlo velikodušan, umjesto ljubomore, on stvori odliku ljubaznosti prema ljudima, to je sigurno čudo. Slično tome, samo hvala i ego, ako takva osoba stekne poniznost, onda je ta skromnost, njegov mirnost čudo. Ko je među vama taj ko ne bi volio da bude osoba, da postigne takvu promjenu? Svako želi da bude takav, da postigne takve promjene. Dakle, ovo je živo čudo. Treba da popravite svoje moralno stanje, jer ovo je takvo čudo koje je tu za cijelo vrijeme i korist toga ide duboko. I musliman treba da postane osoba dobrog morala
I onda osoba postaje vrijedna hvale stvarajući pobožne promjene u sebi. I da napusti samo hvalu i da postigne odliku velikodušnosti i umjesto ljubomore da bude ljubazan. I ako dobije dobre stvari, napusti loše stvari, onda će to biti i u očima ljudi i također u očima Allaha nešto vrlo vrijedno i to je ravno čudu. On kaže, jako je mnogo ljudi koji su jako loši, koji ne prihvataju nikakvo dobro kao čudo. Međutim, kad vide čudo dobrog morala, oni se tome pokore i nema za njih drugog izlaza nego da to prihvate. On kaže, ima jako mnogo takvih ljudi koji gledaju na moralnu izvanrednost ljudi i oni prihvate te ljude. Na jednom mjestu je spomenuto na jednom skupu kad je on obećano mi se ovo govorio. Bili su neki bolesni ljudi. U vrlo običnoj odjeći su došli, oni su bili kao pod utjecajem alkohola i ovaj pisac kaže, oni su koristili tako ružan jezik, ružne riječi. Na ovom zasjedanju kao gdje su meleke bili prisutni, oni su stvorili jako mnogo uznemirenja tu. Međutim, naš istinski vođa je kroz svoj praktični primjer pokazao ovo čudo dobrog karaktera, on je to pokazao. I dojam toga je ostavljen, veliki dojam na ljude. I svi ljudi su počeli plakati. I zbog njihovog velikog iznenađenja, ovi smutljivci su na kraju, policija ih je uhvatila i odvela. Kao rezultat toga, oni su, kao rezultat ovog skupa, oni su poslije potpuno napustili uzimanje alkohola. U pisanju nam se je spomenuta da osoba koja je radi pogrešne stvari i suprotstavljaju se poslanicima, pogotovo u to vrijeme koji su postali časnom poslaniku, kad oni počnu vjerovati, to onda nije manje od čuda. I ova čuda su bile stvari koje su njih zadovoljile. I ovi ljudi, kad su vidjeli dobar moral časnog poslanika, oni su prihvatali islam. I čudo morala, to može učiniti ono što drugi stvari ne mogu. Ovo je to što znači ova izraz, da ustrajnost pokazuje velika čuda. Ponekad druge stvari koji su pokazane, ponekad ljudi ne obraćaju pažnju na to. Međutim, ako saznaju da je osoba dobrog morala, dobrog ponašanja i vladanja, onda ljudi koji mu se okreću, to je jedinstveno. I dobar moral prihvataju oni ljudi koji nisu bili zadovoljni gledajući na mnoge znakove. Činjenica je da neki ljudi, oni vjeruju gledajući na prividne stvari i čuda, i većina ljudi su takvi da put njihove upute je njihovi dobri morali i oni posvećuju pažnju tome. I mnogi ljudi na ove načine, ima ih koji ulaze u Ahmedijat, na primjer, oni su jako pod utjecajem i impresionirani su karakterom Ahmedi muslimana ili članova džamata u cjelini. Svaki Ahmedi treba da pazi na to i zapamtite to, da dobar moral nije samo za vašu vlastitu korist, nego je to religijska ljepota i to je također sredstvo reforme za druge ljude. Zato svi Ahmedi treba da pazi na dobar moral i na svoje vladanje i ponašanje. Koji je način vjeri, put vjeri. I baš najveće obećane Mesija alejhi selam kaže, tražiti popravljanje od Boga i da uložite napor na ovom putu, to je put i način vjere. I da uložite najveće napore koliko god možete i da steknete snagu i da molite Allaha za popravljanje, to je put i način vjere. Jedan od izreka časnog poslanika kaže, osoba koja podiže ruke sa punim uvjerenjem, Allah ne odbija njegovu dovu. Zato molite od Allaha i molite sa punim mojom sigurnošću i uvjerenjem. Ja ponovo savjetujem istu stvar, kaže, pokazite dobar moral. To je zapravo pokazivanje čuda. Ako neko kaže, ja želim da postanem čovjek čuda, onda taj treba da zapamti da šeitan ga možda vara, zavodi, da
Ponekad ova čuda ne znači ponos, nego korist toga je uputa koja bude data ljudima. Ja vam ponovo kažem, samo oholost i ponos nije ispravna stvar. Ovo je šeitansko poticanje. Dakle, svaka osoba, svi muslimani u cijelom svijetu, da su oni prihvatili islam silom, to je potpuno pogrešno. Ovo je zapravo čudesni dojam islamskog učenja koji se dojmio ljudi i utjecao na ljude. Jedno čudo, između toga je moralno čudo koji je uspješan u svakom polju, na svakom stepenu. Ljudi koji su postali muslimani, oni su samo vidjeli čudo dobrog ponašanja ovih bogobojaznih ljudi. I oni su gledali na veličanstveno učenje časnog Kur'ana, ne na sablju. I veliki učenjaci, engleski učenjaci su morali prihvatiti da duh islamskog učenja je tako snažan koji jednostavno primorava ljude da prihvate učenje islama. Objašnjavajući ovu stvar, da moral je kao vizija i ovo je kao da trošite svoju opskrbu i hranu. Ovo je također put bogobojaznosti. On kaže, općenito, ljudi uzimaju značenje opskrbe da je samo hrana, a to nije samo to, no, nije samo stvar koja se jede, ne misli se samo na to, nego sve sposobnosti koje su date da čovjeku je također opskrba i znanje i druge sposobnosti koje su date i fizičke mogućnosti, sposobnosti, uticaj i metak. To je također rizik, to je također opskrba, sve je tu. I sposobnost, moral i druge stvari koje su mu date, koje su čovjeku dane. Ovlast također je dio toga. Također dobar moral je također dio opskrbe koji je Allah dao. I Allah dželešanhu kaže, šta god vam je dato, vi trošite od toga, od hrane, trošite od hrane, od znanja, od dobrog morala, također to dijelite sve s drugim ljudima. Davanje znanja je posve vidljivo, da samo ona osoba nije škrta, koja ne samo daje od svjetovnih stvari, nego je osoba vrlo škrta, ta kojoj je dato znanje, a on ga ne dijeli, da to ne poučava to znanje drugi ljudi ne poučava tom svom znanju, ne prenosi ga. Sposobnosti, mogućnosti, znanje koje je dato, ako to ljudi ne dijeli s drugim ljudima, to je onda škrta osoba. I ne dijeliti to znanje s drugim ljudima koje oni steknu, dijeljenje tog znanja, onda će svijet sve skupa ići naprijed. Misliti da će oni ići nizbrdo ako dijeli znanje, to je pogrešno. Ljudi koji ne koriste svoj dobar moral, on je također škrta osoba. I davanje morala je da sav dobar moral koji Allah dželešanu od svoje dobrotvornosti i ljubaznosti je dao toj osobi, ta osoba treba da pokazuje isti dobar moral prema ljudima i Allah dželešanu je dao dijeliti taj moral koji ima Allah dao. Čovjek treba dijeliti s drugima. To je kao davanje, biti ljubazan prema ljudima, to je kao davanje morala ljudima, prenošenje. I također treba da stvarate taj dobar moral kod drugih. Ako budemo pokazivali dobre primjere, ljudi će također nastojati da postanu dobrog karaktera. To jednostavno ne znači samo da riječi trebaju da budu lijepe i uglađene, i sva hrabrost, ljubaznost, dobrotvornost, sve su to moralne odlike i treba ih koristiti prikladno u pravo vrijeme i na pravom mjestu. Sve ove stvari postaju onda dobar moral. I savjetujući o ovome da osoba treba da stekne dobre odlike i da to utemelji, obećani Mesija kaže, osoba pokazuje popravku u svom karakteru o onom šta je bio i šta postaje, on time zapravo pokazuje čudo. I njegov komšija će biti vrlo zadovoljan. I on kaže, ljudi kritikuju našu zajednicu, oni ne znaju kakav su mi napredak napravili i oni nas krive. Jako mnogo iznose mnogo krivnji
Zato nije loše za njih da je osoba došla u zajednicu smatrajući to dobrim, kao osoba koja čini loše. Časni poslanik i njegove žene su opisane kao majka vjernika, to jest da kažemo časni poslanik je za općenito za muslimane kao otac, ne fizički. Fizički otac dovodi ljude, čini da ljudi dođu fizički na ovaj svijet, međutim duhovni otac čini da ljudi stignu visoki položaj u duhovnosti. To je vrlo visoki cilj. Jel vi mislite da ljudi koji iznose krivnje, optužbe nalik ovima, da li oni uzmaju u obzir, da li ovi ljudi iznose od krivnje na našu zajednicu? Da li mislite vi da bi svako volio da se iznosi krivnja na njegovog oca, da neko krivi na njegovog oca, iznosi loše stvari i koristi loš jezik? Niko to ne voli. Niko ne voli takve postupke. Međutim, kad ta loša osoba čini tako, onda vi ne možete zaustaviti usta ljudi, on će nastaviti da govori loše stvari i podižu prste protiv. Oni također pozivaju se na njegovog oca i kaže on čini takve i takve loše stvari. Ta nečista i nepobožna osoba postaje onda uzrok kanja oca, isto tako kao član zajednice postane član zajednice, a ne vodi brigu o časti zajednice i čini protiv učenja te zajednice, onda u očima Allahovim on će biti kažnjen. Takva osoba će biti kažnjena. Je on, ne samo on sam sebe prezire činjeći loš primjer, on zaustavlja druge ljude da dođu na put upute i bogobojaznosti. Dakle, koliko god mogućnosti imate, tražite pomoć od Allaha i svojom punom moći i snagom nastojite da uklonite svoje slabosti. Kad budete bespomoćni, onda istina i iskreno podignite svoje ruke koji su podignute sa najvećom poniženjem i skronosti ne budu vraćane praznim od Allaha. Ja kažem da 1000 dova su primljene i mi vidim ovo je zaista zasigurno da ako osoba ne nalazi saosjećanje u svom srcu prema drugim ljudima, on je škrt. I ako vidi nešto što je dobro, onda je da smatra tu svojom odgovornost dužnost da kažem glasno da ljudima treba da kažete ljudima hoće li ta osoba prihvatiti i postupati prema tome ili ne, nije naše. Prema tome svaki naš postupak treba biti takav da čini jasnim da smo mi napravili pobožne promjene u sebi, moralne promjene, i onda trebamo reći ove stvari ljudima i to su sredstva prenošenja poruke da nas Allah dželešanu sposobi da slijedimo put bogobojaznosti i također da napravimo pobožne promjene u svom moralu i vladanju i također da slijedimo plemeniti primjer časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da nas osposobi da steknemo i pokažemo naš dobar moral, svoj dobar moral, i da u skladu sa željom obećanog Mesije trošimo svoje želje u skladu s tim. Poslije džume namaza ja ću voditi dženazu namaz za dvoje čija su tijela odsutna. Jedna je za Ikrema Mahmud sahibu iz Amerike, a koji muško, izvinjam se, on je bio sin Ataur sahiba. 27. maja on je umro u Americi. On je bio iz Bera. Njegov djed je bio ashab obećanog Mesije koji je dao bajat 84. Ili 884. 80. Izvinjam se, ja nisam tačno prenijela godinu ovog. Uglavnom, vjerovatno je njegova nena također dala zavjet bajata. Međutim, ona nije u potpunosti bila uvjerena. Tala Bibi je bila njeno ime. Ona je vidjela usnu i slušajući usnu obećan mi se je rekao da žena koja vidi ovaj san
Međutim, ona nije u potpunosti uvjerena u moju istinitost. Ovaj san je pokazivao na to da ona nije potpuno bila uvjerena u istinitost. Tako da Huzur kaže da ona ima puno uvjerenja, Allah bi je blagoslovio sinom. Tako da su oni onda došli u Kadijan, da je Zavid Bajata i njima je Allah Đelešanu dao sina. I taj sin je bio otac ovog valjda umrlog. Dugo vremena on je bio učitelj u Talimu Islam visokoj školi i ja sam jedan od njegovih učenika u školi bio. Njegov najstariji sin, Huzur je rekao njegovo ime, on je bio član Muhtemem u Kadijanu i drugih odjeljenja, bio je urednik nekog magazina, onda otišao u Sierra Leone, u Ahmedija školu, tamo je obavljao dužnost. Vrlo dug period je bio tamo, onda se penzionisao i otišao Amerikom. On je bio vrlo sposoban da piše i govore i njegovi članci su bili objavljivani u Al-Fazl našim novinama. Mahmud Mujikar sahib kaže da jedan put je došao i u biblioteci on je tragao za nekim navodima i kaže optužbe koji su iznesene u novinama u Americi, ja hoću da odgovorim i tražio je navode neke koji su mu trebali. I rekao je, moji članci su objavljani u novinama u Americi i za ove navode ja tražim ovu tražim. Jedan gospodin je također napisao da je on vrlo naučena osoba i bio je imao duboko religijsko znanje i pisao je vrlo učene članke. Bio je vrlo naklonjen da odgovara intelektualne stvari. Bilo je vrlo učena osoba. Halim Bešir Sahib, koji je bio misionar na dužnosti u Sierra Leone, kaže više 20 godina mi smo proveli zajedno i on kaže za umrlog da je bio vrlo dobrog karaktera, vrlo ponizan i skroman. I kaže, ja ne mogu u cijelosti objasniti njegovu skromnost, on je bio tako fina osoba, nema nikakvo preveličavanje u Huzur kaže, ovo je bilo stvarno njegovo stanje i on je imao veliku sposobnost da piše i da drži govore. U Ahmedija školi u Sierra Leone on je postao direktor, prvo je bio učitelj, onda je postao direktor i na vrlo lijep način sve ove administrativne dužnosti on je obavljao na vrlo lijep način. Obavljao je namaz sa velikom predanošću, izražavajući zahvalnost Allahovim blagoslovima i vodio je udjela u dužnosti džemata i finansijski žrtvo, imao je veliku predanost prema halifatu. Imao takav odnos sa kalifatom koji je bio pun ljubavi. 1989. kad je kalifatul Mesih bio tamo četvrti halifa, on je bio u stanju da obavi vrlo vrijedne službe i pokazao je vrlo veliko poštovanje u tolikoj mjeri da je to zaista bio blagoslov drugim ljudima da vide. On je ovdje došao, mislio da bude dogovorno, međutim posle hilafeta njegovo učenje, stil njegovog učenja, poučavanja je bio potpuno drugačiji. Jedan misionar kaže, jedan put misionar kršćanski okupio mnoge ljude i predstavio napisao neke o nekim pisanim čudima. I ovaj kršćanski misionar je to zapisao i ljudi su bili zadovoljni da vidi to, ali da Allah uzdigne položaj ovog umrlog i da osposobi njegove potomke da čini dobre stvari koje je on činio. Druga dženaza je Aziz Omar Sahib, koji je bio sin doktor Mirze
sahiba 5. juna u 2 sata u Tahir institutu u Rabi sa 67 godina. On je umro inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. On je bio mojih godina. Huzur kaže, mi smo se zajedno igrali u djetinjstvu. On je bio čovjek velikih vrlina i poslije hilafeta ja sam vidio ovaj odnos slobode i bliskog odnosa uprkos činjenici da smo bili zajedno u djetinjstvu, međutim njegov stil, njegovo stanje se potpuno promijenilo u odnos predanosti prema meni kad sam izabran za halifu. Da Allah uzdigne njegov položaj. On je bio oženjen Amtul Kafi sahibom, kćer Sejid sahiba. Hazret Mir Muhammed Isak sahib je bila ona unuka i Hazret Khalifatul Mesih treći je njihovo vjersko vjenčanje. Čitav on imao 5 djeci, 3 kćeri i 2 sina, 1 kćerka je vakfinao. Ona obavlja dobar posao na polju religije. 1 kćerka ovdje, ja mislim dr. Feriha, koja je žena dr. Hamad sahiba. Ona je također uradila mnogo posla u leđersku organizaciju. Amtullah sahiba, žena dr. Hamdullah sahiba. Hamdullah. Oni također rade za džemat, služe džemat. Njegova želja je bila da posvijeti svoj život. Međutim, na početku lafeta, kad sam ja došao, ja sam znao neke njegove sposobnosti, tako da sam prihvatio njegovu molbu da bude vakf predanost. I odredio sam ga na dužnost u Rabi i Allahovom milošću on je vrlo lijepo obavljao dužnost. Njegova žena kaže da joj je on rekao, moj pismo je prihvaćeno za vakf i u instrukcije koje sam mu dao, Huzur kaže kako treba da obavlja dužnosti. Pogotovo sam istakao godine u Rabi. Neki ljudi osjećaju tamo da su oštećeni, da su lišeni, tako da je on vrlo lijepo obavljao svoje dužnosti. Ljudi tamo, siromašni članovi zajednice, su bili jako zadovoljni. On je bio skroman i ponizan. I shvatao je situaciju. Na vrlo lijep način je rješavao ova pitanja. Ovaj jedan gospodin je također napisao da neke stvari koje su bile vrlo teške, on bi to završavao, mi bi davali njemu to i on bi rješavao te stvari, ove problematične stvari. Obe strane bi se složile nakon što bi čuli šta je on kazao. Neko je rekao, ako budemo riješili ove stvari, hoćemo da riješimo stvari, on treba da bude određen za to. On bi saslušao svakoga i onda davao odluku bazirano na pravdi. Njegova djeca sa svojom vlastitom djecom i drugom djecom bio je vrlo ljubazan i jako je volio djecu. Vezano sa halifatom je bila vrlo snažna vjera. To je bio veza zapravo i primjerna veza. Njegova žena i djeca su također to spomenuli i drugi ljudi su također spomenuli. On je imao rak i je zadnjih danima, kad je bio vrlo slab, išao bi u kancelariju kad god bi se oporavio i ja sam tražio od njega da pitao sam ga, zar ti ideš stalno u kancelariju? On je rekao, ja sam pod naredbom Khalifatul Mesih i nikad nije vodio brigu o svojoj bolesti, nego je redovno išao u kancelariju. U tijeku ovog perioda također, uprkos bolesti, s velikom predanošću on je obavljao svoju dužnost. Njegova kćerka kaže,
Kad ga je doktor vidio, rekao je, tvoja bolest je jako ozbiljna. On je rekao, Allah Đelešanhu je taj koji je gospodar lijekova, izlječenja, tako da ako on hoće da mi dadne lijek, on će mi dati. Mene nije briga za to. Engleski doktor ovdje bio jako iznenađen kad je to čuo, da ovakvi ljudi se generalno budu zabrinuti, međutim iznenađen da ovaj doktor govori sa punim zadovoljstvom, usmireno. On je imao 3 problema: šećer, slabo srce i također rak. Uprkos toga, s velikom snagom i ustrajnošću i čvrstinom on je prolazio kroz ovo. Neko kaže, on je bio osoba vrlo dobrog morala. Vidio sam ga u toku bolesti, nikada nije prigovarao, alhamdulillah, uvijek je bio zadovoljen i miran. Kad bi gosti dolazili da ga vide, on je tražio njih da sjednu, rukom pokazivao da sjednu. Jedan gospodin kaže, kad je umro 4. halifa, sam došao u London, on je meni dao jedno pismo. Bilo je napisano da je to s Halifatul Mesih III. I rekao je, ovo je moje pismo bajata, kogod bude izabran za halifa, predaje ovo pismo njemu. Za halifu predaje ovo pismo njemu. Dakle, on je bio vrlo siguran da će se nastaviti sistem halifata. Sadr Mumisab također piše da je ovaj čovjek bio čovjek velikih odlika. I bilo što bi mu bilo predano, on nije bio zadovoljan dok ne bi podnio izvještaj o tome. Svi ljudi su spomenuti, jako mnogo ljudi su napisali pisma o njemu, o njegovoj skromnosti i poniznosti. I sretao se s ljudima na vrlo lijep način i pisali su o njegovoj vezanosti sa halifatom i predanošću za halifatom. Da mu Allah Đelešanu oprosti i uzvisi njegov položaj i također sposobi njegovu djecu da budu vezani za halifat i da žive u skladu sa njegovim kvalitetima i odlikama kakva je on imao. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله